تغنوينا إسول أبريل شيء طيدو أوشدو طي ساعة تسعمينوات برلين خيال سعلا طي شيء ساعة تسعمينوات جخار غابر خيال سوين شاويق ماشوو التغنوية طي إسول платформа открытого диалога Йолвой информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия حلقوي دعيغن الستريمة ويغاسك محتى خلال تيم تغن إز نيوتردوي تغن حلق ديتسنك توك نوخشي محتى خيوي Чеченская Республика Ичкерия в фокусе оккупация, геноцид и международная реакция. ويتان للستريم تسيح حلق دعيغن ستريمي سن يشتغلوا نهيت آيات ждем подключения. Здравствуйте, Леонид, здравствуйте. Сегодня у нас стрим на чеченском языке, Леонид, поэтому урок чеченского языка сегодня. Ждем все аяда. Так, одну минутку. Алло. Муса, ассаламу алейкум. Сюрдик öyle. Муса, so как раз халете швалер со стрим уже YouTube хаячу телефон. Да, YouTube. Асит Telegram халете швалер со как раз халете швалер. Ис халете. Давай. Так, it's way. Absoluter. Assalamu alaikum ayat sürdük öyle. وعليكم السلام. في المسألة Анонс Азина аят. Я хочу включить. Я не могу включить в Телеграме. Какие-то проблемы у меня. Какие проблемы там? Вот сейчас вроде интернет появился. Интернет есть проблем, шокар. Все. Все халетта, шега. Все, маш доволь. Так. Там это ИСОЛ стримю, платформа открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Аят, как мы с тобой договаривались, тема та же, халхиллак нохчимахта дуй, и Чеченская Республика Ичкерия в фокусе, оккупация, геноцид и международная реакция на чеченском языке. Роман, Акраман, Леонид, здравствуйте. Гагимар Джос, Сангулашвили. Всех вас приветствую. У вас сегодня урок чеченского языка, Роман. Леонид, Акраман, всех я вас приветствую. Так. Тан Марбух Табель. Салам алейкум. Тан Атса Марбух Табель Ахар Марх Дестнуй. ومخ كوشكا ويجشكا بصد ناحية زمارة قابل دوي ويبتشالخ تسرخ وإيشكيري بريزيدم تسرخ مصو دال احتو بولد احي بيرتويل
أقول مارخلاتsa ده أدال أتو بويلوين مسيرة آمين. أق مارخش بوتابوش مس دنيا حلقة ويبوس القلتام بوس سود بوس بوحت وديش لا توشو ما دو درجة وديش بوس بناخل وينا بوس بدي ويد عدول تاتسونش ديت صغرت دال وين أتو بير بويليلت شو منا حدين شو منا أخت ديكا و خارسو Так, зависла, аят, зависла. Аят зависнуть на хешвац, он хешвац, картинка висит. Так, да, аят спокаши техник настраивать, юг, наверное, эровать, чували языкру. Асадок, что массера варна шкобал, ну что, аган вамелия сдойль. Иду радаста каба мокшал иман бюин ал хинар шадег лойд қойндал. Юкшарах цах каба даста дала эту бойл қой масера. Муса хавистана аят пока технические проблемы шоуча. Сандела, вай, в любом случае, ночи, ком, амар, мальчиш, каба, дишиш, положение, сандела, это был консерв. Амин, амин, дери схуд. Кылсава, кылсава, Айса. ашватам. Ютова, ночью матлаю стрим. Георгий, у нас сегодня, я вас приветствую, Гамаджоба, и назвали, у нас сегодня стрим на чеченском языке, мы вам рады в любом случае. Так, Георгий поднял руку, сейчас дадим слово. Айса, микрофон хаймали на лету еще шион. Сансей чеченский сиани скальпель, скальпьек и так далее. Масчама серия манаш мобал вершо. Питер Вольф, алейк салам. Дери суль Айса хешуна. Шо дой манаш мобал. Дерю, вистала. Каван Стеон, ящик сюда. Значит, хабар дышмадвиш. Главная линия худышная на Тоган Хелык. Когда Сталин начал Вторую мировую войну, Нюрнбергский процесс закончился тем, что его отмазали от ответственности за преступление против всех европейских держав, где он уничтожил столько людей. Да. А сегодня он получается, вместо созданного спецслужбным режимом диктаторов проекта «Исламское государство» в Грозном, Ираке, Сирии, Ливии, вот сейчас мы предлагаем проект матрицы ООН. И о чем идет речь? В руках мудрые. Если в то время не были заняты только одной темой, это чтобы евреи получили государство, и они и фашисты ответили за преступление,
и больше остановили это расследование, потому что он был дружить с режимом Сталина. Есть талант, вот во что превратилось это. И на обоссыши, и гумши. Вот у меня там статья есть, там 1983 год, там начальник спецслужб, там Гурпусера. Что я знаю, это я, говорит, первый придумал захватить самолеты, их направлять на здания, короче, и грабить этих есть европейцев. Да, это, по-моему... Конкретно, Чадик Духусина. Он целый дуэль. Если мы не вернемся туда, там не ладим эту систему, то мы не будем знать, кто является корнем того, что случилось там. Вот эти теракты. И откуда эти теракты идут? От того, что в свое время преступления против человечества есть, понимаете, так и не дали. Не дали возможности ни подписать, ни пропустить, ни проголосовать. Пока вот эта проверка не появится, которую сейчас язвен, пока не проголосует ООН, вот этот бардак будет постоянно продолжаться. Будет делать вид, как будто бы хумуса было, муса было. На будешь, войну. Если будешь на и уже какой христиан, и уже куда полезли они уже, на Украину. В Украине сейчас они находятся. Вот примерно и было. Да, а мы разберемся с этой темой. Да, Барка, Иса Дересу, Аят включился, Аят. Его маршал дал. Цеха алерса дух хабар. Масташка, масо махкошка, вежишка, масер дал, марко булдул, хайке дал, мели. Дал эту бойлван и махлаца из даста дехат zaman. Дал масса ауар, шиндолч ар, вейлилч, вебалц, сон эту бойлван, вебалван, бойшбу, и мосто чувен, велк дарач. Tigacht hiech amlach der zoiets wees din dat dagket lam wen lam der doha den mosso wat krespiske morisi din lam chu halda het haltet en we latta dak ihom shios bu ta letsel hal en gusto masarna isa nislu der isa snitchere istori am yashos tahwel dukhanu usduch ashwala نيش مشدو طبعا ويدوش دولا ورش دول هما مصو موخل ديال شو اللي بوي ودعدوش دول هما وي أتسلاتش دول حالدوش ونساعد أحلاتش دول علي أرحلاتش دول علي ويقي ويوقن تح ويخلقوا بنش برتن تح تسبتش يخبر ناخبوي صار لاتش دول هما عندو صار إن دعدوش ميتشر دال صار هم حامين صار ميتشر ايدن ليلش شوي مخقو وخلقو دين بين بالساتسم تون دحل بلا او دنيا بلا قيهم نش شان دغدين ديتس دوتش وستير دا دل وي قلن باتشال بوختي دا دل مونستوچون بيدا هم ليلده اقا سو تشتو وي مسو تشتو او وقن مختن سغت دش باش ومخك ويبير زربو تشدو وخلق خيتس دل مسار خلق خيتس دل قيش او بيزن ايش داتس وش داتس اول ابا داتس سخليل داتس صعبكلين شبكل اتبكلين تعالشا ملجو خلق ديتش وي عيسى اسمع الله حطيس شمي صوت غدادونا وين دحلت ام باش شمليون دول وي 115 112 тысяч عايزر شيت بابي سكوتش ات ازر 100 عايزر مو 100 با ازر با شيت ازر هلق ما يخدوش 2 مليون بوخ دي انسان عداق جوتا يوها وخلقه ديبا دي يومت ومت لربش عشتوي Цунде хиза валатуштал война чукуштал, мудовой информационный, мудовой чукуштар, мудовой свой мох бац, свой عادل يبتشع ليلو ناخ باتس из قوم داتس из разного рода тейпшду тейпша еще
مش جونع بول لول خوش بويت سان يقي حابل سارتي بولناح كل تيب نشدو اسقيدين قوم دات سند سير بوتشا خليل دات سير اقيتم باتسر إيمان كوتشا دالينا إلا توش إدرك إنفورماتسا وين دوحل يحكم لا توش مسخينا إذا إيش لا توش دويلة وين خيتشا تاق والله يعني بوش كيجينا داديسا وين خاتيس اسمودو تاهن وين قشتق وقارات قوم بيش بقوش أوكرين ساعة ويس برجت برنت أوكرين بو إنسان كورت بيش بول توم موهبو إنفورماتسون توم أصلا عمال إنفورماتسون توم موهبو سارة إتس أوكريني يبتشال فيها يات إخلا يات إسخال دات سارنا أول سار شورك شوز مليون دول أدم دوي دات سار إخال دات خوبي دات عايشاش قيش سير وس أوكرانيا شتشور أردل كلن بتشال روسيا دوي شتير سير إتسي لجين سير أومايل سير روسكي لجين شاش روس شاشو إليلوش بوش إشتي بروباغاند وين هتا تسول جوا ويبصر دوكتيش أر جاجما وكلان حيزة إنا شو تريش بانديت شو شو دالين وحيز دش الدنيا توديب صديبي شو متس وتتت لاتو شو وس إمبيريسهم صار الله تشوت شو ويهود ديس ألسون أولي يشدوه إنسان أرح بوليل شو قناح بقصة شبع إزر ولا قبع إزر ولا استقوق أرح وي تعتسير أول موخر سان همت هود ديس ألخيتسر تبن عشبه هم تسأولش هم أولش بات سما دوتش بات هم عاش إش أولش سبب شان ما تردو إش هم ديتس دل عشبه بات سلوقا برش سجت بوشان مخكنت سجت بوشان غير ناصو بتحت إيور زامشان يوزرش سارة هو ده ألا سجت ديش بو سنديت صدان وتساعد بوخت وي خلقوا بين ستم تاع ويخلقوا شام دولش عشان الدنيا نحققش دين عشان متس شون غلقش سعادة ستان الدنيا تلاتشو يا برايل شيء مجنور برايل شنو حاجنا الشيء ده هندو ناسيونالنا بتشاقي اسقولا قوش دي بديش عادي زال يقولش بويناخ دقابش مصر خليل الدات هندا أشي 100% سوق حاجة 95% تيشتبو أما سعرنا شو خير ملات بتساعدو شو من خير ملات تشبر خير موه بوين خوش دو بس مسكوار يو كريملو تي متك دعلات سيجا أهوشن بو أشبل مريانو شو صار آلر ديش تا وصار تصدق صارنا دي تعذر ديدوش وين قشتو خالخوت خلبول بريزيدنت وقال كدير وي حلخ ودا وي أحمد سون وي شورس إذا تسو ملا دوحل ساعت جيمو دوحل هم ألشة الله أشتون حدا أشتل أخش درجة تون حقوتش دات 70% فضل ساعة سون أخش توي خاص قوتش وش حدا أشتل ساعة مت وقتو قدر هم دات سأل سعدول ساسول دولش مت كشيرتون دوحل يمدنا يويا نشقية شار وقارة دوحل بالإجر نوسكي ورويش بر على ونادر جونا بر سير بليش بريزيدنت دوحل بتصار وعندو حيزن ويا نشار وعين إق واش وين وين إذا دوش تربس إز بقدات إس وير ونير الشيشان إنه ولا قيرش دا ريجيم كان تو زديكا خام أتخل جوال إس دعوة تبين لا تشحلو السوق كنت أحكي شوات أحكي شو سنكر هما داتس سو ديش دل قميل سو ديش درا شماخ كانت سونا سجت ديش تم قميل شدود سو نو ده الشات ساعة أور هنز وي مخ بيلر بخير ده سونا أتو بوش متجاتس داجت سون ليتش سون قشدوس وين مسارنا قشدوس دا وين مسار هو ده ديزر ألش وسراسكش بول بش شاش أرح بولير بول نحبود ساج أو أصوبنا ساج أو بلغل أو ظلم دو
أرح بالليرشار صعبور شوي بوخ باتس خلا باتس تناها وين بتشون باخ ليش باتس سيجار كل بتشال بوخ بولش باتس يعني تشتي باغ شو أميرش ده السيجار ما ونحكي شو عم سيجار وصار قلت مريض صار مش مدوتي استديش سبول نقوى أرح بولش قو أرح دريك دنيا تاعي يوم دوي هر دوتش تشي مسنا داستو تشليش بول نحبول مس دنيا تاع بتشال ياسر إباء داتر دكومتشتي إيدش وين نحكي ندخشان ساعة تيجليل بول أنت از بيجش بول نحبول زكاير قبش ويش أخمادف تونيل كامبانيا ويش كنيش بوتا общественной организации царь лилош дара ца бог большум дац без основания олгацна бог боч салча дунят авай далее сам паспорт кидер ан закон салча алсана даса отервац царь вот масла вот араха تاتشل اوردنش ميدالش ايش قولن شيء بقوا يال ويخ بتشال صراح يول ويرا باسبورت شدانا اس باسبورت تاع تاع بوخ بوت شنو باسبورت شنو دو سارتو تير وين غير بيرق صبوغ يازن بو شنو باسبورت دال اذا ليل دوت سار ارابل تاتبل خل حلق عادل لحتم بوليتش سار دور البوت صارنا يا يهم شلوت صار شو نغراد شو الوقاره قار كهم على تسلوشن بوليتيك شتول دينا تسالارچونار شميلش بو قاليلوش در استن دال صخور دال ölüş bu ويتس بالك از بو اخ دنيا دول بمنتح اخ دنيا دول باتشان شويتس از بال بوشون تسالارچون از وي بال خلره دات يقولتي هوقار يهونش دوتش هوقار ليلش بوش بو وي باتشال ياسر باتشال بوخات سخلي وي قيلنا باتشال قال يوش سخلي روسيا خاطت سخاتت ديال وي باتشال كل شخنا уже и Россия говорит, ويسار خات إيش داس ينتعني وبتشعل روسيا Российской Федерации وي كلش يولش خانها и Российской Федерации يعصر وي полностью وي بتشعل قولا قولا الدنيا نزل سا وبتشعل سا وي مخ حالات ستك عدل كل وعشدر إيش دي سитуация أرح دل حال إيش دوشن صح درا إيش دوشن الدنيا خيس دل مجوش دوشن خيش دلشة وهو دلشة متشا وي دخشة ليلشة وي موت وي غلطش وآمرش صنع وي دوليش ياتس هنيات الشة وقيتش قوم نخا صار الدكتور دل ثاني ده إيش ياتسوي تعصبش صنع ستسنابو سان ستسن بلع صنع دعبوح تصار تيس البوش باتش شيء يبقى يالشولته وموصيت وين إباحكن بول نحبوي وورخ دا حقيت العوار ودا وصن إشتم دوشن قوارا قيشنا إدوش دوش سند سون لوش درا هذا اس تاهن ديز دي دوير ويتان مارش ديرزين تشخ دولو مارش قوي مسارجة هتسأل درسون خاصة واللي شون قيد شو اللي شون تجرا وين واش وين يقير دا بالبو سينجتم خلوخيتر شناويك انت يردل وتسوين بوختي ودعوت تاعها واتو السم بوشون وايش دات سوتا قوار دنيا تاعها هما ليلور داتشن واسلارم باتشن وس اوكراينا تلاتسي هما تلاتسي وباتشال دلاتسي يو اكوبيرنو جيناتسيد ديال سارتياتس توقم دوشن وقار هم ادويت ساحه قوار بوجا صبرش إذا يش داسر يحالف دينا وقارة إذا وقدنا وقار موهدوش غاسقي بتشعب يقي دوة الليل برهقار شاش دين الليل سحالف شاش تيدين دكوميش دوقر دوختش تيرم تروم تريتم تشتورتم أخي خو شدمام تقول تيدين كيرش دوقر وبتشعب يا قيش بتشعب خيال هيز أقارت أحن يهود بيزن وبتشال أوكرانيا признать эти шел их между ца логику шумш дать أقارت ديجتر أقارت سقوط أم بإزليلو أكتو بات ويدوش در دوي أقارت دوش در لا تشلهم بوختي بالو بوخ بالوشة هر إشتو دعالر بيقو أرح نيا محكع وي خذت أم بيش ليل شياتس وصناعنا ومخوي خلقنا خادي شو مش درش
سوندا إشتا دول هما ويبلغل دوقشة ويدشل دريق ويدشل المصنع ويدشل عمل وبتشال بوخ سوتير دادولا شو دي سوتير ودادولا شو ديت ستيل سمبوي سوندا دال أتو بول ويمسيرة تعبول أربعة جرنا ويليلوش در هو دوخوش ويخل بلخوش ويبيشبل بولخ برتاها وتصوخل وبنس برتنتاح سوتاح 1999 году трэпритла ноября тиэцбл сэтсэмбу общенациональный съезд чеченского народа и Конституцию вайтиец 12 марта 90 года. Сутях вой соцдеш, хадах дешду, ассохус амял дешен, амасеня раскам это дечишто олуш дус, хундолу альшадухус. إذا ديتس دليت إسرائيل بركلشون مسارنا أمال دلوش بلا ناهيجا أصلا أمال ديتا بركلا يا ديريس خل مسارنا خلديس مارنا شقوبل حقس وزيادة كومنتاري شو ويشني مارنا شقوبل دنا ديريس خل سارنا مسارنا ديريس خل مسارنا دويل آمين آمين شيء خاطر دلا آياتك دل خاطر يزدي يوتيوب شو نوي تليجرام канал شو يوتش فيديو شو يعني ويستخلوك شو ويستخلي شوش وش كومنتاري أشياء زي كشات شو يوتيوب شو أصل يوشريشون ويستخلوك شويك ويستخلوك شو ساخات تردوي خاطر دوتشا خاطيز دوتشو شين خيتش على ميل مدو пока все молчат. وحال إيش دو أصلاً هندو يالشة على خيتش بتشالشي دالاتشل допустим جورجي بلا أوكرانيش بلا ويش بلا بيلاروس بلا عرب بيجلس بولتير دي خلق صار открыто дадуч да кроме этого цигас бучбол я нахбух ара лилш башбуй وين бу эл وين царится юэл тел лилш башбуй от имени нашего государства бушашер ботша цара паратуч цара паратчан урдуч асона она бойш бу окар дукнах бу войнах бу تم تعلج قيش علج ساعات زمة تهم قوم وش مدال ترسان كوتش بان صح قيشة شلك بيربوش قدر ديردوش هرش لاتسقة تشوش قيلاش نقناح بوين سقتش سنديت سارنا بيحكسبو وشاش خين دولش ترل إدالات شين دولش أو رشناقص ديتش ويحبش بالبالخنا إذا ديك خدر سنديت ساني بيحكول دات خيتش دره elche dice dikdo no hets ish doktanam dok dice daga bats daga khurbat shund bats elche ta marhs destan khan uyrina tawsa gutter marsh obal desh daysa yush khiz zam hul tsah khazdar is quza ishtoy wa dor li dok wa da لا تا أي بوق تابول مبوي ما لناش قبل در يفتو بود دين دي نحليلو يش بول نو سموني خزي خل بعدي ديش مصر مصر وعاش قويتش مصر يرتش داس حبوش شبوش مرز نح بيزش مرز قميرش ديش خلر ديريك ديتش دا سا اشتا إيش توم درك مسخنا عند خلا دو إن شاء الله حين آخر دو اسم الله معادلة إذا خدات السخية سون خير دو دي دا مولا بس راح اشتخليس لا تبويل وي مسارة آمين ديك دو خي هندو خدوي عمل دلوش تا ويستخلي سجات هم أول تليجرام شعبول شارع يوتيوب شعبول شارع يزيج يشاركون شو كومنتاري Сега вистро швайцар аят вот инсар ситуации ардуни хитслуш уже процессе адуал что вот третий мировой он бюч бу России цене России ценс беша так ушаки роуч бу вайн магар от Ирана ю Северной Кореи ю
Китай, Юг, Белг, Швейц, no alweer rechts, Бахлуш. И ситуация хит со швой позиции, وتغن هسه شيخين انت إيرك مش ميريو أكيد ستوك نوعشة и بوي позиции مخلي يشو أكتيف نخل ديزوي تا مو قير مملكت وين ده تا سير بولنير ده وي قزات عديش إيش عيز مبوي سر هو الخيطون شو خيتي أصلا يستاهل لاتش بال حالدوي وين انت ما هار شو خير خدو إذا واتس مسيرة مسات بولشناخ بpolitiker شقيتشار أمريكا ساعة BBC قوارا بولشار ديشلونا تاعنا سيان لدوانا سيجا نقول بالله أمريكا بعنا где-то около сотни человек главы внешнеполитических ведомств европейских стран баханд внешнеполитические юрии так цыга вахятшинский чугуру что министр иностранных дел Англии Кэмерон а царь халдякан худу эльше танвай Россия тулити вай вقت عدال شنال يوم أيدين صار وندال эльше درك بنين حلقة يردو وردو ألا Россия وي طولهم شو باقي تاعها طولهم باقي شو أدينا طولهم باقي شو Россию يسوى طولهم باقي إن شاء الله أمريكا مثلا بازاريوش يحضرشون دوسال إيدين بوش أو يوروبيس شنزا شانيو إبرت بين 100 مليارد دولار ويدل دي دوشاشال يشبو кроме этого инцер Джонсон о шо церца спикер палаты конгресса цо решение есть цун давление гачбуш цо давление есть цанаур партии шмаются масет партии альча демократические консервативные царь шанюх и ам латош дара قوسم بو تاعش ترامب بريزيدنت وايت تخرج بو ويش أرولش ورمت بيتي تخرج بو يقوسم لاتش بو سؤال الحدود ألشة نجح سنهز لاتش الحال دو وي وتصحلخ سويت سوقير أرديو البتشالشي بتشالش خلقشلي وتس أوكرانيا بول تقومبو تسول سيجح غاسش أخرج سيجها سار كودين هاي سار طولهم بق أخرج تقوى مصر خيسلو دو وينا ملا بيدا دوش أور نو سار طولهم داش وين مصر سار طوله دين وين ديش أور سار حابك وين وخدر ده الخيط تاع أزبط ده واشة وين بوخت إحلات ديس سار ديش در زابدو أمريكو تقوش رازتيو بتشالش ديش در هدا ألشة هور سك خلقوا بين ستسن بوي ستسن بتسوت أحمد ده إشيات диктатор шалхоша бен кёрте десятками сотнями лет короли там другие эл ашбал еще дабах без свободный стегу халку харвес ولا президент حاكم مش خلق كرخلديس خلق وساتسم ببيزا اشتم ده اقوسم بو سان اور خلق ودا ديس ال دو وي وسع دو وي دوشتر وخلق وخرجن دو وخلق بين بو ساتسم ده تشتاع دو وي خلق قوي تستوجدر هندو из وي بوسر до كيدر دو وينا بوسر بتشا سامو يا признание وينا اوس دو цалило что худальч и худальча تيجا بوسر بو الا تيجا خلق دو но цер عادل كورت دير بوسر باتس ايش بوسر كل شتسر وينا اوس دير مدر دينسا قيتشانسا اورانسا تعنوي تاع يؤل ده صار تسديش ناقص وين ده تسديش مسارة ويغاسقش كلاي وتسمبيري بوها حلديس على يقمل در تسديش ده مسا از اورتا هذا هو اورتا شاش محكا اشت بوها بخيتنا اشت شان خلق حيزه ديش سي определённый تاع كوتشك людей بو تاع نخ
كرتا عشبوش مسيت بعشرة ألف هذا بتاعت بعشرة ب57 ليت عش برشبو نو إتر كنت ولا دا ولا كنت يدعلوش وإيش يدعلوش قيش عادل دعتلوش عشبو إشتهم دول ديانا لاتش إخ أوسم بيوتش برهنسا وتكاي وتديوت ورشدا وين أتسا أوكرانيا هوكار ويش طولن باقي سنة وينج بيدا خردو أما وي استولن بيحكن تيجا وي قيهم نش دوتسي وي بوخت دال وي بتشال خيات بتسح وي دات وي أمير شدوي تاك تيجا تون بيشترنا وينا وي مسارنا إذا بيدا خردات شو بيدا خردات ظلمي خلانيك وداتش وعادل دوشدو عادل بيحكن بالخرج بالناح بوشبو أصبحت علاش بالناح بو إذا بريزيديوم بريتستيو وي محكحة وسيتشون فورم يوش ودرجة عادل دو على الليل ويشات نو يبوخ دحوشة وتسمى تعلاق تلاش تلاشو وتستحضر تاقا هيت طولم بحكاتشة تيك بحن أسماء الأربعة почти сотня комитетов уехали туда, в Америку, так? Тут ахинза отсумман я слушал от ладуансумна. Эс комитет царь масар дючда цигар американское давление чуть по канону выборов. Ока американцы на осадет Украине халдешто на осадуй дирду эллера дацада соцугатша цигчо богдеш российские пропаганду. سير أجنتوري تسقع يشقو يوروبيا إيش بوخ بيشبو إيش لا تشحولدو تسقع إتسخليتين ذا أربولا يرشا تسقع أخبطع إيوش بطع إستسنبا تسقع بول سير كونغرس إيش سار قاعدو على بولشانا سويس نواشي سويس лежит Украина, поражение Украины, это поражение Запада, это будет поражение и навеки позор для Америки, которая потеряет свои главенствующие позиции. Иштихум дючбо, инца цигулаше, циг амял дешнос дешносар. А Европа пытается, инца мела уза. شانيق يقول ديال أمريكا ريور أنجليا فرنسا جوهان توصلقان إيل بوش شاش يروح تشيخ دول تداتس أخارها دوتش يوروبيا أحشا قدر بلدنا أمي أغويسر أوكرين ناقص ديسال وتسمى تاع إزقاقوش وتسمى حكيتك قيت وداش لهم دوي وقارع وين يخساكي رازنا ورودة شان دقدي عن البيوش بالنحبوي وبوختي بوتش وخلقا بوختي بوتش وكنستوتي بوتش وين خليل غارتي وين وخ داود داتس هو داتس يعني شو ميجوش تو أرضه حنبق وتصحوش أصلا غربق ويال داعي يلا حواوا اتيخ أمال دي ألش بوخ بقو يلوش صهاتش خلقو خرجن عادلي بق وتصهاتش خلقو خرجن عادلو حياك إديه وجدي الحياك تا الخلش ورش صهاتش أخذوه حوان دو حلقو أمال بالشارع ديتشو دوش خيتر داتس يتي يوتر داتس إشتو يا الدنيا أكا إشتي دولشة وين غخدوي وين меньше всего хузаха воспринимать. Смысл дом из-за ноябрь, октябрь тига Варшаве хая ах Европарламент тига тига конгресс за документ есть тига встречи разного рода там были мероприятия, встречаться, что все уворчится на остров, муса ворбамагисто, сандерцига. Аха, от Польша, амелдеш, арабульш, сигар, полякш, полякиниш, поляк, уж поляк, царь, амел, модур, яче. Вот там гулядет, менядер, вопрос, значит, раз динер худер, а не бабу, царь, Гуржиния, Украиния, Молдавия, царь, их это идут борщ. Ой, хахош дацер. Так, царь, пиру вяльчер, мокмете гюта, пиру вяльчер, оше мотиванх, элер, исхуда аж дучтер, что ويتس دوش تصعدو تخون شو دين هما تخيس لاتين هما تخيس بي ناخ إذا ديش ديال دوش وعال وغاز أكريت داير تسال تاخ يوخا أسألتش يوخ شلوخ بلوين يولتش
Цига извиняться деш. Алар иштаться, низ делир тела, иште амердеш баруш. На самом деле иштац Чеченской республики, иште до царь, иште аскшли до признаваться то не только там Грузии. Вы ата, вы ваш, вы низ не вы бол собой. Что на урдац, Альберт, что да урдац, Альберт, что это дицни да дохло что. Иште хумду, суть вы бол бабис, из вы беш бол нахана дошло, хал да дуче, кан хат дезер хат ешно, хат на жоптала, вы дошло да нокра. Со уки борш бу, ацаларчен суней кечат шеко саган ох, абеш бу, но твоюк ويا خلق خرج نحبه يشملوش بقالش وخلق سمنا 97 شولح ويبر شغل مساعدة парламент خرج депутат شبو تاكا تاهاش президент دايتن بول نحبه تاكا وخلق خرج بأورغن местного управления نحبه إيش وتشوخير نحبه но إيش ملخ بو إيش مصو خليل دات وما أحكنا масло тебе цер был масло чуть бол бешвол из войнук ихли швац иштум душун хайта кацахума хайт лесон вайт иец закон до халдуна хэнстус доза вай махка масло тебе на вай мах далач хена хетсу хена хэждол айдул تسخينا تحت زامنا مل شو دولا قنوات تحت وين توم بالكتبوا شو صدق باشو داتشا داخل سبيتسال زكوندو وين محكها مصلح شور وقلسة يخلق وخرجن دول ايدل دو إزبيا وجع الخل دات يخرج خريشيات داخل زكوندو يوين كان صوت صعدو واشتو أتصم دا يدولش ورشاش عيدش دو وجدو اللير بغطنا ليلوش دارا بوخبوش دو على السم وأتصل صوص ديس يكرتم دو وي أوش دارا وين سألارشنا وين دولشون حوص وخيا وخ دموح ديت حوص وتس أوكرانيا دولهم ديت شنا سير طولم برشة أخ سار دتش أميلا سالاتش أما وين أتبوخت اللاتر دي إجت شوها важно مثلا شوها شوهم تعتدم ببيشون دوس إشتم دقصان بارك الله يا ديريس مثلا Да, интересно. Конечно, говорю, хотел дуйся они вопрос, ела комментарий. Вистка душой. واتساها كتعقيد ساق هما يدرس أصلا Да, душу. وقارح إشت أرب ليش بويناه بوي وق سبالشر وشو إنسيتيف نبو وقارح هنا دابو إلي دو وجلي دو يومش دويس بروباغانديست مش دويس سار مو عليلش مو عليلش مش عليلا ويقر باتس وخلط يرباتش سار ليلوش درو هدو خوشة ويأتسوم تحتوا سمخل ديس ويسار تسا إشا سار حمل ديش دول هما تسا ليلوش دول هما مصو وانبوخت دادال شول تها إشا أتسو مصو شون بيدا أتس كريمل بيدا دوشم دوشم إقاميلش ساعات بالشيرو اشتباه نير سار إدينير ورد إدويت بتسيقع تسيقع ما صنع ليلة لله بقوزعم سو سيكسو تبوت ساعة متسيس طول أمريكا دو везде عادي بوشناس سعان ويأكل سالات وش دو سير позиция يوش أشيك ما ألر سير позиция مو خلا ألشة وين بتشالك يا свой состав в России дуэль ищ позиция и позиция нис юцел цен да дуйцуш цен из бог булуш цаца бог деш модуй и бог давай себе че وي دعت انه وقع في دعدل وسست رشي دو البيش لاخي دعدل ويلدش
Aka harkuna khurdats dadijin akhwain hogelers akhwain matts wa gilkats wa humotats вообще wa khalq khitsrach wa идеологии wa politik holson wa amlos musam khitsrach di sut doshum du sunde hoqar dichdere wa mat buitsa shesh busur bu al halb lila zba datchun sunadar wa doyli atchun doytish atchun unacha Potsna tieši megadaču, un daciak, car deštul amelish buchbosh dostien alečo. Achinsa dahan duhan yochshuga, za do ojo do osh ocar, ashunsu do ojo. Hadirdu, deštu, car liloš dar guš dokšlo, ocarisi počalku liloš dar guš dokšlo, deriga car ameldin, car melirdu, har ištu de adil im sulboka bol bac, Böyle belko berikş eş iza liler iza dikdu no iza sar oqoy dosh bachal aydıldı yatsa dual bol liler di iz belgil dok şu adi çluy ve aqwa ettu mobillas ma eller ve nahbu şanza motor aşı khatni so hu awratash bus Ukrayna tulum bu belchol ha aqbagrat do masu aqbe ve qara qiyach lil ve هم شدي إش وقر سن ديتش خردات إيش أربع صوصربو إيش توم خيسلو دوشون إيش موه تجل دال موه خل إنسان ودوش استهان إيش دوس إذا خيسلو شو قد دوشون دخان يالله سوتي شو أوكرانيا دهم دو وقر دالور داتسل إيش توم دق إذا آلو شخصو ديري سولا دا نسلو دا موه يقي سبوي تشخري وخيت مشخربو ويكيش خلاديس ويكيش خلاديس عيسى غدوش دونطوا ويستلا عيسى ور ويستلوش غليت شدوش أصلا أخيرا كنا غاز كما تخبر ديش جيورجي سيبالز كم بيش دوكوزا وصلنا أنا هم تبغى بيش داديش ناس كنا خالدو جوا وجيب سيجادو دايزي شيء دبيتي شيء غاز كما تعرف نعم خلصت تدري نعم شو خيط ما تسخيت السؤال هذيك كزري أصلا جيورجي وقتشوا خيش رجعش راس قيمات لاويت ناخش حيزي أشبوه إشتا مش رحت وين ديسترلا ديتا بارسو إشت باريا إيسا باريا إيش نو إذا دقز ألدو غاز قيمتا ألدو جيورجي ميتشرو وكل جورجي رويس جورجي ويقتشوا خل شوي وقت تليجرام شون إزديك خوش دون شون ديك خوش دون دقز ديس نتشون إزديك خوش دو أما غاز قيمتا ألديس أردو возможности действовать нашим людям, которые защищают нашу страну и борются за деоккупацию нашей страны, они находятся под особым контролем спецслужб России и Кремля. Их убивают, за них преследуют. Они не могут открыто здесь проводить митинги, потому что, вот пример я возьму, вот если кто-то там из таких людей, как я говорю, наших людей, здесь патриоты, они и пытаются с ними дружат, их даже спрашивают, почему с ними дружите, им даже здесь делают какие-то проблемы, не дают им документы в чем-то там. Вот эти случаи здесь были. Поэтому таким образом, когда это было до сих пор, примерно до сих пор, я скажу, примерно года 3-4, было то, что я говорю, было еще 4 года примерно назад, один последний случай был, когда, то они уже как-то, значит, были активны, потом то, что происходит, скажем, в самой России, на территории Чечни, неважно, где находятся чеченцы, в любой территории России, а чеченцы особенно, их там преследуют, они постоянно под прицелом. И поэтому вот эта работа, она ведется, люди наши имеют подразумевают, они понимают, что мы подразумеваем, и поэтому мы не можем открыться, наши люди не могут до конца открыться. Нужна вот эта вот победа, которая есть и будет в Украине. После этого, я говорю, ситуация может измениться, перевернуться может вот эта ситуация. Те, которые занимались, они будут прятаться,
А мы будем открыто говорить, уже не бояться ничего. Но победа нужна с Украиной над Россией, которая должна быть повержена в этих вопросах. Я имею в виду повержен вот этот а, имперский режим. Без этого очень трудно сейчас говорить. То, что мы сейчас говорим и действуем, это для того, чтобы рассказать правду, чтобы люди не теряли надежду. Мы были правы, когда мы воссоздали свое государство, и мы не должны думать, что мы неправильно, значит, создали свое государство. Хотя некоторые наши деятели здесь выступали, которых я называл, прямо говорили, что мы не должны были создавать свое государство, мы ошиблись и все такое. Писали разные документы, принимали везде, ходили как будто от нашей народа и нашей страны. Когда в то время, как это есть с нашей с точки зрения преступление против нашего государства и народа. Они это делали, и сегодня они пока еще ведомые этой силой. Представьте себе, что происходит сегодня в Америке. Даже в Америке сейчас пытаются сильно повлиять, и там очень сильное движение, которые вот сейчас и Украина, и даже вся европейская вот эта вот элита, я имею в виду главы комитетов внешней связи, около 100 человек уехали сейчас в Америку, и будут вот этого спикера Джонсона подвигать к тому, чтобы они приняли решение в Америке по оказанию помощи Украине. Потому что те не принимают это решение в канун событий по новым выборам в Америке. Вот там идет такая борьба, и сейчас эти туда поехали. И кроме этого, еще сама Европа сейчас, насколько вот они сейчас сообщили, около 100 миллиардов собирает, и они хотят, чтобы еще и Америка не отключилась, а полностью и дальше включалась. То есть ситуация такая, на таком уровне, поэтому наши люди, они везде и всюду преследуем, их называют так и так и так, но ситуация немного изменилась, и мы говорим о президиуме, мы говорим, что нам необходимо понять, что это такое, необходимо начать рассказывать, что есть что, и мы никак не можем отойти от наших принципов, которые приняты из глубины нашего народа, общенациональным съездом членского народа 25 ноября 90 года, и Конституции нашей, которая была принята 12 марта 90 года, суверенное и независимое демократическое-правовое государство. И 12 марта, а 13 марта нас признала Грузия. Мы очень ценим это, то, что Грузия нас признала, хотя все там пытаются сказать, что это незаконно или все такое, это все чушь. Это документально мы подтверждаем, и вы можете подтвердить, что это так есть, признание есть. Теперь получился ход, вот такой же ход с Украиной, который как бы признание есть, но до сих пор вот дальше движения нет, потому что идет война. Идет вот такая напряженная ситуация. Мы это понимаем, но в то же время хотели бы, чтобы это решилось. Но наряду с этим появляются разные либеральные деятели на Западе, которые ведут разную работу, которую в пользу Кремлю. Для сплочения вокруг Путина ведут разные здесь движения, там разные мероприятия открывают, говорят. Но здесь сейчас детали я не буду рассказывать. Они все говорят, надо сохранить Россию, она единая, в то время как эта Россия создана незаконно. Незаконно, потому что эти народы, которые вышли из Советского Союза, им не было позволено, скажем, решить свою судьбу путем референдума, путем своих решений. Им не дали даже создать, избрать руководителя своих государств, а подписали этот федеральный договор в прошлом, я имею в виду РСФСР сейчас, подписали федеральный договор, значит, это прошлое еще с 90 до 90-го года, которые там сидели коммунистами во главе, они подписали федеральный договор, они люди, которые должны были быть избраны во власть народом. Поэтому создание этого то есть этой власти Российской Федерации России с этой точки зрения незаконно. Они, выйдя из самого Советского Союза, имели право на свою государственность, все эти народы.
им это не позволит. То есть империя уже тогда начала эту ситуацию раскручивать в свою пользу. И сейчас вот этот вопрос должен решаться, мы знаем, все мы с вами знаем и переживаем за это в Украине. Вот я ответил на этот вопрос, Айса. Barkal aad. Barkal Matan. Aha, Aysa. Aha. Чеченский сионист аят ухатардеш аслан аят иштхатар дуса вой мох оккупированных или чувайкегена он багер сделал меча амок берти вайкегена, где можно пройти курс молодого бойца. Ну, курс молодого бойца можно дома пройти. Прямо дома. Стреляй в стену или за стеной, выходи, где можешь. Ты же понимаешь, что за вопрос. Можно пройти в той стране, в которой ты живешь. Можно пойти в другое место. Допустим, курс выехал, войнах, с оружием, бойцом, способен был хушду. Вот такой вопрос, где можно пройти. Это вопрос второстепенный, который, собственно говоря, важен, но второстепенный в том смысле, что мы говорим или не говорим, это веками нами, нашему народу присущее свойство. И курс молодого бойца пройти, это все. И что он ответ? Что за вопрос? Баркал, да, курс молодого бойца, пока там тебе бьешь, да, информационный том, вой бьешь век, вышто том было метк, ёк, театр действий, ёлшам, Он бы изучать один самостоятельно каждый. Что такое это, что такое то. Интернет, смотрите, курс молодого бойца. Конечно, если Украина, входите в какие-нибудь там мероприятия, и это есть военизированные, изучайте. Войне да. Но мы говорим сейчас о политике, о политике, о ситуации, о общем удовольствии Дючнер. Хуярится он ценит. Милорес. Чеченский сионист. Ну вот, чеченский сионист, ты с одной стороны сионист сам, политик, а с другой стороны задаешь такие вопросы, которые, может быть, и не стоят перед нами в данной ситуации. Мы должны понимать, что такое сионист, что такое антисионист, и вообще масума вы нахца беш, омышца деш, омышца деш, вот вы вплетаться дочь, что вы ох решать да хаус дизвай, войца балбош, войца сагат деш, согласно ваш сада. Что мду? Да, и бадо, и нисто. Да. Кехуду, дую, кама. Приума дать, здесь комментарий шесть. Спашу спамить дешевый хейтер шву, как обычно. Ну, сегодня... Ну, что? Без них ничего. Да, на работе, да. Мы уже почти час в эфире, Аят. Да. Можно заканчивать. Давайте заканчиваем, давайте. Баркал Масарна, Хуюка Бяхчарна, Ладуачарна. Баркал Шум. آمن دیره سول هونه آید مرد نشا شما مسیره هوشیار مسیره مرد نش قبول دوید آمین آمین لا قبول مسیره عادي كيف آمین عادي كيف تایجی قوی دواي عادي كيف بیش دیواره دواید عادي كيف